kung ano sabihin kong animals, sasabihin nyo yung animals natin, ha? Pag sinabing aso, anong huni ng aso? Anong dog? Aw, ganun. Lakasan, ha? Okay, kasi hindi madinig eh. Okay, ready? Aso! Yan. Wait lang, kukunin ko yung mic ko. Okay. Ready? Aso! Yan. Aso! Very good. Aso! Aso! Pusa! Yan. Okay, ready? Ganun lang, ha? Ready? Aso! Pusa! Kambing! Galing, ha? Galing, ha? Okay, tayo ka, kuya. Ready? Manok! Kukurokok. Lakasan, ha? Okay, oy, tawa ka na tawa. Baka matalo ka. Ibon! 1, 2, 3. Out, hindi alam yung ibon. Dasog. Okay, dasog. Okay, ready? Manok! Kukurokok. Ganda ng manok na ito, ah. Okay, ibon! 1, 2, 3. Hindi alam ang ibon, okay? Okay? Pabilis na to, ha? Ready? Pusa! Kambing! Unggoy! Lakas. Unggoy! Manok! Kukurokok. Ibon! Tweet. Mabilis na, ha? Ready? Aso! Aw. Baboy! Oy. Lakas mo. Oy. Yan. Bibe! 1, 2, 3. Hindi alam ang bibe, ha, guys. Hindi alam ang bibe. Okay, ready? Mabilis. Aso! Aw. Pusa! Meow. Unggoy! Huha. Ay. Kabayo! Lakas mo! Kabayo! Tikitik. Tigidig! Pinatakbo mo yung kabayo, ah. Tigidig. Okay? Tatlo na lang. Alright, ready? Aso! Aw. Yan, malakas dapat boses kasi ang hina ng ano. Ibon! Tweet. Ambulansya! Hindi alam, ha? Okay, hindi alam. Dalawa na lang. Galingan nyo. To, magaling to eh. Ambulansya! Yay! Ito pa. Motor! Bombay mo. Bomba. Okay, ang galing, ha? Isa na lang. Ano ang huni ng tilapia? Tumatalon? Ano tumatalon? Ano yung tilapia? Ulam, malamang. Ulam, malamang. Bigyan mo to,